Hallelujah. Hallelujah. ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. කර්තෘකේ තුදියුම් ගැනම මහිමයි. Amen. Hallelujah. අපි දෙවි පියාණන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ මේ මොහොතේ නැගිට සිටිමු. Hallelujah. கர்த்தர் பிரசன்னத்தில் இந்த நேரத்தில் நாம் எழுந்திருக்கிற நேரத்தில் நமது நேரத்தில் நம்முடைய இரு கண்களை மூடி ආරම්භ ජෙබතුකායි நாம் ආයතමාවමු. අපි මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ නැගිට සිටින මේ වෙලාවේ උන්වහන්සේගේ ඒ ආලේපයේ ඉඳමින් ඒ ආරම්භකේ ආඥාවට අපි පාලකතුමාගේ ආඥාව කරන කල අපි එකමුතු වෙමු. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. අපි ආඥා කරමු. අතිසුද්ධ ධර්මිෂ්ඨ මහෝත්තම දෙවි පියාණනි, ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමණීය මලුන්ගේ නැගිට නාමයෙන් අපි ඔබගේ අභියසන පැමිණෙමු. මක්නිසාද ඥාන වහන්සේගේ ශුද්ධ වේවිල්ල ප්‍රකාශ කරනවා, එය අනක්ක ප්‍රකාශ කරනවා සබත් දවස සුද්ධ කොට පවත්වන්න කියා. පියාණනි, මේ සබත් දවසේදී ඔබගේ අභිමුඛයට පැමිණෙති වෙන ඔබගේ දූ දරුවන් ඔබගේ සුරක්ෂිත භාවයට ස්වාමී පාරමිතමින් මේ নমස්කාර දෙවමෙය පියාණනි තුල ඔබගේ සුද්ධාඥානෝ කටුරගෙන මඟ පෙන්වමින් මේ වන්නා වූ අයවත් පියාණනි ඒ පරිවර්තන කරන අයවත් පියාණනි සංගීත කණ්ඩායම ඒ වාදනය කරන අය ඔබගේ ආඥානෝ කටුරගෙන ඒ වචනය පියාණනි ඔබගේ ශුද්ධ දේවිලි තුල ඔබගේ ප්‍රේමණීය ආලේපය ඵලය නිදහස් කරමින් ක්‍රියාත්මක වෙනව. මේ දේවමය තුල පියාණනි අපිත් සමග ඇතුල් වෙන්නා පියාණනි සෑම අයලුම්ව ඔබගේ බලවත් අත්වලට බාර කරමින් මේ දේවමය ඔබගේ මහිමය ප්‍රකාශ වෙන්නා ඔබගේ බලය අත්දකින්නා සුවය රැකවරණය ආරක්ෂාව ලබා ගන්න පුළුවන් දේවමය මේ පියාණන් වහන්සේගේ බලවත් අත්වලට මුළුමනින් බාර ගන්නේ අපගේම ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ තුමෝ නාමයෙන්. ආමේන්. ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේට. ගීතාවලිය පොතේ 100 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මෙන්න මෙසේ කියනවා. பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கர்த்தரை கெம்பீரமாய் பாடுங்கள். மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு சந்நிதி முன் வாருங்கள். கர்த்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள். நாம் அல்ல, அவரே நம்மை உண்டாக்கினார். அவர் வாசல்களில் துதியோடும் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரியுங்கள். ஏனெனில் கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஹalleluya. පොළවේ සියල්ලෙහි ස්වාමීන්ට ප්‍රීතිනාද පාත්වවෝ. ස්වාමීන්ට ප්‍රීතියෙන් මෙහෙ කරවෝ. ගීතිකා ගයමින් උන්වහන්සේ ඉදිරිපිට පැමිණෙමු. ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ බව දැනගනිමු. උන්වහන්සේ අප මැවුසේක, අපි උන්වහන්සේගේ. හalleluya. අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවෝ. එනම් මේ මොහොතේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරමින් ප්‍රශංසා කරමින් උන්වහන්සේගේ නාමය ඔසවමු. හalleluya. කිසිම වසංගතයක් ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමග සිටින කල කිසිම දෙයක් අපිට ලංවන්නේ නැහැ. අපි ගායනා කරමු, අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. හalleluya. ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ஓ நன்றி சுவாமி. வாதிரி உங்கள் கூடாரத்தை நெருங்காது, பொல்லாப்பு நேரிடாது என்று சொன்னது. ஹalleluya. Basang
ओ स्वामी वांस ओ पकड़े प्यारा वांस ओ वांस में लोग पितावे स्वामी ओ स्वामी पापिष्ट ओ माँ मेरे ओ अपने स्वामी माँ पापे मुदवान वांस में लोग पितावा स्वामी वांस ओ स्वामी अपने छापे ओ पापे गलवान वांस में लोग पितावा स्वामी वांस ओ मटिना दी मत स्वामी मटिना कमतिना वांस में लोग पितावा स्वामी ओ प्रेम करने दी आये प्रेम करने वांस में लोग पितावा स्वामी ओ स्वामी विनकर नॉय स्वामी निकलवी मदे ओ स्वामी वांस में लोग पितावा निसा वांस में स्तुति स्वामी ओ स्तुति वेवा स्वामी ओ प्रशंसा वेवा स्वामी हालेलुया स्वामी ஆமாண்டவரே விலையேறப்பட்டு இந்த இரத்தத்தினால பையன் விடுதலை கொடுத்ததற்காய் தோத்திரம் தோத்திரம் உம்மை ஆராதிக்கிறோம் சுவாமி நன்றி சுவாமி ஹalleluya விலையேறப்பட்ட உம் இரத்தத்தால்
ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේට. අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේට සතුටු සිතින් තේනගෙන ආපු මේ මොහොතේ අපගේ දෑතට ගමු. ඒ වගේම ඔබ මතක් කරන්න මේ අවුරුද්දේ ඔබට පොරොන්දු පද දෙන්න යනවා. ඉතින් ඔබ යාඥා කරමින් මේ අවුරුද්දේ පොරොන්දු පද ගන්න ඔබ ඉදිරියට එන්න. ඒ වගේම உங்களுக்காக இந்த வருடத்துக்கான வாக்குத்தத்தம் தரப்படுகிறது. எனவே அனைவரும் ஜெபத்தோடு தியானத்தோடு கருத்தர்கிட்ட உங்களுக்கான இந்த வருடத்துக்கான வார்த்தையை கேட்டு இந்த நேரத்துல நம்ம காணிக்கைகள் கொடுக்கிற நேரம் அந்த உங்களுக்கான வாக்குத்தத்தத்துக்கான அந்த வார்த்தையை எடுப்போம். மேமோதி அபிஸ்வாமி வாசேஜ பாரகர்மி යාඥා කරමු. ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ අපිට ඔබ වහන්සේට දෙන්නට යමක් දීපු නිසා ස්වාමීනි. ඔව් ස්වාමීනි අපගේ සියල්ල ඔබ වහන්සේට. සුද්ධතාත්තේ මේ මොහොතේ මුළුමනින්ම ඒ සියලු දේ ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. අපේ හදවත දකිනා ඔබ පියාණන් වහන්සේ අප සතුටින් දෙන දේ ප්‍රේමයෙන් දෙන දේ ඔබ වහන්සේ දකිනවා ස්වාමීනි. අපි දෙන දේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි බොහෝසේ ආශිර්වාද කරන්න. මෙතන ඉන්නා වූ සියලු දෙනා ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න. සියලු පවුල ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න. මෙතන ඉන්නා වූ සියලු දෙනා ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ දේවලට බාර කරමින් යාඥා කරන්න. යේසුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ බලවත් වූ උතුම් එකම නාමයෙන් ස්වාමීනි. ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේට. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමණීය නාමයට ස්තුති ප්‍රශංසා වේ. கர்த்தருடைய மேலான நாமத்துக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும். මේ අවුරුද්දේ අපි පළමු වතාවට සුදු සහභාගීකමට ඇතුළු වෙනා දවසක් තිබෙනවා. இந்த வருடத்தின் முதல் தடவையாக முதல் இந்த வாரத்தில் வந்து தேவனுடைய பங்கு மேசைக்கு நாங்கள் பங்கு கொள்கிறோம். මේ අලුත් අවුරුද්දේ ප්‍රථම වතාවට සමහර අයුන්ව දැක තිබෙනවා. இந்த வருடத்தில் வந்து சில நேரத்தில் ஒரு தடையாவது நாங்கள் புதிய முகங்களை நாங்கள் காண்கிறோம். ඉතින් ඔබ සැමටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. உங்கள் அனைவருக்கும் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் வல்லமையுள்ள ஒரே நாமத்தில் நாங்கள் புது வருட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ඒ වගේම දැන් මේ කීපයක් ඔබට ප්‍රකාශ කරනවා. அதே போல் அறிவித்தல்கள் சில உங்கள் முன் வைக்கின்றோம். අපි निराहारව දවස් 7ක් යාඥා කරනු ලබනවා. நாங்கள் வந்து உபவாசம் வந்து 7 நாளுக்கு நாங்கள் வைப்பதற்கு ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறோம். 12 වෙනිදා අඟහරුවාදා පටන් ගන්නවා. 12ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ඒ කියන්නේ හෙට නෙමෙයි අනිද්දා. அதாவது நாளை அல்ல நாளான்றைக்கு. 18
වෙනිදා මේ නිරාලය ආඥාව අවසන් වෙනවා. அதே போல் 18ஆம் தேதி இந்த உபவாச கூட்டம் வந்து நிறைவு பெறும். ඒ වගේම සියලු සභාවේ සේවකයන් නායකයන් මේ යාඥාවට පැමිණිය යුතුයි. அதே போல் தயவு செய்து மூப்பர்கள் தலைவர்கள் ஊழியர் செய்பவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த உபவாச கூட்டத்துக்கு கலந்து கொள்ளும்படியாக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ඉතින් එම නිසා මේ යාඥාව ගැන ඔබගේ පැමිණීම මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපි තා ආදරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ යාඥාව තුලින් තමයි සභාවේ දර්ශනය සහ සැලසුම් ගෙන එන්නේ. முக்கியமாக இந்த வருடத்திற்கான ஒவ்வொரு திட்டங்களையும் தரிசனங்களையும் கூட இந்த உபவாச கூட்டத்தினூடாக தான் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். අපි ගිය අවුරුද්දේ කැට දීලා තිබුණා. ඔබ කැට මේ ලබා දී නැහැ. එම නිසා ඒ කැට ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. நீங்கள் மறந்திருந்தால் தயவு செய்து போன வருடம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு உண்டியல்களையும் தயவு செய்து முறை வந்து கொடுக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். ඒ වගේම 14 වෙනිදා නිවාඩු දවසක්. அதே போல் 14ஆம் தேதி வந்து ஒரு விடுமுறை தினமாக இருக்கிறது. ඕ නායකයන් හැම කෙනෙක්ටම 14 වෙනිදා ඔබ දවස වෙන් කරගන්න. ඒ දවස් වෙන් කරගෙන ඔබ මේ විරාහණය ආඥාවට පැමිණෙන්න කියලා සිළු නායකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. அதாவது அந்த 14ஆம் தேதி அந்த விடுமுறை நாளில் தயவு செய்து மூப்பர்கள் தலைவர்கள் அதே போல் ஊழியர் செய்கிற ஒவ்வொருவரும் அல்லது வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் வந்து கலந்து கொள்ளும்படியாக ඒ වගේම தாழ்மையுடன் දේවමයන් වලට පැමිණෙනකොට ඔබට දී තිබෙනා වූ විරාහණයට පැමිණෙන්න මේ ස්වල්ප කාලයක් අපිට මේ වගේ යන්න සිදු වෙලා තිබෙනවා. அதே போல் முக்கியமாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேர அட்டவணைகள் இருக்கு உங்களுக்குரிய ஆராதனைகளுக்கு தயவு செய்து அந்த நேரத்துக்கு வந்து ஒத்துழைக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். ඔබට මේ මගේ පිටුපස්ස තීරේ තිබෙනවා මේ දර්ශනය. உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு அந்த பின்னால் இருக்கப்பட்ட அந்த திரையில் இருக்க ஒரு அழகான ஒரு தரிசனம். මේකේ පෙන්වුම් කරන දේ තමයි ඔබට මං ගෙනෙන්න යන්නේ. இது காண்பிக்கப்படுகிறது தான் உங்களுக்கு வார்த்தையாக நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம். අපි ආඥාන බුදුන්වහන්සේගේ සුද්ධ වචනය. நான் தேவனுடைய வார்த்தைக்காக ஜெபிப்போம். සුද සර්වබලධාරී මහත්ම දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනී වචනය ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනී දේශනාවත් ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනී නමුත් ඔබ වහන්සේ අද ස්තුති කරන ස්වාමිනී අද වහන්සේ අපගේ ප්‍රධාන පාලකතුමා තුලින් ස්වාමිනී අද මේ සභාවට නිදහස් කරන්න යන්නා වූ ඒ ස්වාමිනී ගැලවීමේ ඒ ස්වාමිනී වචනය හඳ ස්තුති කරන ස්වාමිනී ඒ ස්වාමිනී වචනය රැගෙන එන කාල ඒ වචනය දෙමුවක් කඩුවක් මෙන් ස්වාමිනී අපේ හදවත් වලට බැස ස්වාමිනී අපගේ හදවත් වල ස්වාමිනී බියෙන් සැකින් ස්වාමිනී අසනීපෙන් අපි සිටිනවද ස්වාමිනී පසුබට වෙලා ඉන්නවද අපි යාඥා කරමින් ඉන්නවා ආශ්‍රය ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ බලවත් නාමයෙන් ඒ වචනය තුළ ඔබ වහන්සේ මේ අවුරුද්දට අපිට ඉමහත් බලාපොරොත්තුවක් ඉමහත් ස්වාමිනී ඉදිරියට යෑමේ බලයක් ස්වාමිනී මාර්ග විවෘත කරමින් ස්වාමිනී අපි පටු අදහස් විශාල කරමින් ස්වාමිනී පටු මාර්ග ස්වාමිනී විශාල කරමින් ඔබ වහන්සේ ඒ වචනය තුළ අපිට නව ස්වාමිනී මාර්ගයත් දර්ශනයත් ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනී විවෘත කරන්න වචනයද වචනය ගැන නව ස්වාමී දාසරු වහන්සේගේ දයාතර බාරයි ඔබ වහන්සේ මැද ක්‍රියා කරන වචනය තුලින් යේසුස් වහන්සේගේ බලවත් වූ එකම නාමයෙන් ස්වාමී ආමේන්. එලෙසම අපත් එක්ක දැන් යොමු වෙලා ඉන්නා ඒ අන්තර්ජාලයේ සෑම අයුරින් අපි දෙවියන්වහන්සේ සුතිවන්ත වෙනවා. அதே போல் நேரலையோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் கூட இந்த நேரத்தில் நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණා ජීවන ගංගා ගලා යන ඒ උතුම් ආශිර්වාදයේ ලෙසයි අපි බලන්න යන්නේ. கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த அந்த ஜீவ நதியை பற்றி நாங்கள் இன்றைய நாளில் படிக்க போகிறோம். ඉතින් අපි ගායනා කරනවා මේ ගංගාවක් තිබේ හද තුලින් ගලයි. நாங்கள் ஒரு பாடலை படிக்கிறோம் நதி இருக்கிறது அந்த நதியானது இருதயத்துக்குள்ளாரது பொங்குகிறது அப்படி என்று. උල්පතක් තිබේ කියා ඥානපාරව ගායනා කරනවා. அதே போல் ஒரு நீரூற்று இருக்கிறது என்றும் அந்த பாடலை நாங்கள் படிக்கிறோம். ඒ යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණා ඒ ජීවනදායක ඒ වතුර ගංගාව මොන ආකාරයෙන් අපට බලපානවද කියලා අපි බලමු. அந்த கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருந்த அந்த ஜீவ நதி எங்களுக்கு எப்படி எங்களை பரிமாற்றம் செய்ய போகிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். யோவான் 7:38 මේ ගැන කියනවා. யோவான் 7ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. අපි කියමු ඒ ස්ථානයේ මොකද කියන්නේ කියලා. நாங்கள் வேத வசனத்தில் அந்த வசனத்தை நாங்கள் வாசிப்போம். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මංගලේ මහ දවසෝ අන්තිම දවසේ යේසුස් වහන්සේ නැගිට සිට ශබ්ද පවත්වමින් යමෙකුට පිපාස ඇතනම් ඔව් මා ළඟට ඇවි ජීවා වේ
මාර්ගයේ අදහන්න තුලින් ලියවිලේ කියා තිබෙන හැටියට ජීවනදායක වතුර ඇති ගංගා ගලන්නේ යයි කීසේක. வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார். යේසුස් වහන්සේ ඉතා වැදගත් සත්‍යතාවයක් මේ තුලින් ප්‍රකාශ කළා. கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு ஒரு முக்கிய ஒரு சத்தியத்தை இங்கே வெளிப்படுத்துகிறார். යේසුස් වහන්සේ මෙතන කිව්වේ கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு இங்கே சொல்லுகிறதாவது මාර්ගයේ අදහන්න තුලින් என்னில் விசுவாசம் கொள்ளுகிறவன் உள்ளார். යේසුස් වහන්සේව අදහන්නේ විශ්වාස කරන්නේ. யார் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறது ඒ අය விசுவாசிக்கிறது තුලින් සදාකාල ජීවන වතුර ගංගා ගලන්නේ යයි කියා ප්‍රකාශ කළා. அவர்களுக்குள்ளாக அந்த நிச்சய ஜீவ நதி ஊற்றெடுக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. යේසුස් වහන්සේ ජීවනදායක වතුර ගංගා ගලා යන්නම් ජීවිතයක් බවට අපව පරිවර්තනය කරන්නට මෙලොවට පැමිණියා. கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுக்கு வந்தது எங்களை சாதாரணமாக ஒரு நதியாக அல்ல ஜீவ நதி ஊற்றெடுக்கும் ஒரு நதியாக மாற்றும்படியாகவே வந்தார். ඉතින් අපි මෙතන බලන්න යනවා මේ යේසුස් වහන්සේ මෙතන ප්‍රකාශ කළේ නිකන් වචනමාලාවක් නෙමෙයි. நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்கும் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு சாதாரணமாக ஒரு கதையை சொல்லவில்லை. ජීවන ක්‍රියාවක් ගැන මෙතන කියනවා. நிச்சயமாக நடக்க போகிற ஒரு காரியத்தை பற்றி දැන් சொல்லுகிறார். ගංගාවක් දැක්කම ගංගාවේ නිතරම උල්පත් වෙනවා වතුර ගලාගෙන යනවා. நாங்கள் பார்க்கிற ஒரு நதியை பார்த்தால் அந்த நதி ஊற்றெடுத்து வந்து அது அப்படியே ஓடிக்கொண்டே අපි இருக்கும். තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක නිකන් කියමනක් නෙමෙයි අප දැන් ප්‍රකාශ කළා වචන. நாங்கள் வாசித்த இந்த வேத வசனமானது இது சாதாரணமான ஒரு கதை வசனம் அல்ல, அது உண்மையானதாக இருக்கிறது. ක්‍රියාවක් තිබෙනවා. அது வந்து நிச்சயமாக நடைபெறக்கூடிய ஒரு காரியமாக අවශ්‍ය තිබෙනවා. அது நிச்சயமாக நடைபெற வேண்டும் என்பதாக මම මේක இருக்கிறது. ගැඹුරට යනකොට ඔබට මේක පැහැදිලි වෙයි. ඔබ හොඳම උදාහරණව ඔබ විදිහේ ලපාට. நாங்கள் ஆழமாய் ஆராய்ந்து அறிகிற பொழுது அதுக்கு இருக்கும் விளக்கங்களை எங்களுக்கு தெளிவு வரும். යේසුස් වහන්සේව කවුද අදහගන්නේ? ඒ අය තුලින් සිදු වෙන ක්‍රියාවක් ප්‍රතිවෙනවා. கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை யார் விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவர்களுக்குள் நடைபெறும் ஒரு கிரியையாக இருக்கிறது. අපි යේසුස් වහන්සේව අදහනවා කියන්නේ අපිට මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තේරුම් ගැනීමක් තිබෙනවා. நாங்கள் வந்து கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்களாக எங்களுக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கிறது. මේ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ සත්‍යතාව අපේ එකිනෙකාගේ ජීවිතය තුල සිදුවිය යුතුමයි. இந்த கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு சொன்ன இந்த உண்மையின் சத்தியமானது எங்கள் வாழ்க்கையில் நடைபெற வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. ජීවනදායක වතුර ගංගා ගැලිය යුතුයි. அதாவது அந்த ஜீவநதி ஊற்றெடுத்து பாய வேண்டும் என்பது. ගීතකවක් තියෙනවා. ගංගාවක් තිබේ හද තුලින් ගලයි පුල්පතක් තිබේ අප පවින් ශෝධයි ඒ නුදියට බොහෝසේ සපයයි ගංගාවක් තිබේ නොමීනයේ සදයි එල්ලේ ගංගාව තුළ ජීවනය තිබෙනවා. அந்த ஜீவ ஊற்றெடுக்கும் அந்த ரத்தத்தின் நதியில் ஒரு உண்மையான ஜீவன் இருக்கிறது. ඒ උන්වහන්සේගේ ලේ මෙලොවට පූජා කළා. ඒ ලේ ගංගාව නැමැති ඒ ජීවනදායක ගංගා ඔබවත් මාව උදාස් කරලා ඒ වරප්‍රසාදයේ දූතරුවන් වන පිරිස. இந்த உலகத்துக்கு அந்த ஜீவ நதியான அந்த ரத்தத்தை தேவனால் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு அதில் எங்களை விடுதலை செய்திருக்கிறார். ඔබ අත දෙන්න බෑ. එනම් ඔබ අත දිගු කරලා කියන්න ඔබගේ දෙපැත්තේ ඉන්න කෙනාට ඔබ තුලින් ජීවනදායක වතුර ගංගා ගලන්නේය. நீங்க பக்கத்துல இருக்கிற பார்த்து சொல்லுங்க உங்களுக்குள் ஜீவ ஊற்று பெருக வேண்டும் என்று. ඔබ තුල වතුර ඇති ජීවන ගංගා ගලන්නේය. உங்களுக்குள் ஜீவ ஊற்று பெருக ඔබ வேண்டும். තුල වතුර ඇති ජීවන ගංගා ගලන්නේය. உங்களுக்குள் ஜீவ ஊற்று பெருக வேண்டும். මේ දේ අප හැම කෙනෙක් තුලින් ගැලිය යුතුයි. இந்த காரியம் எங்கள் வாழ்க்கையில் பெருகெடுக்க வேண்டும். කුමක්ද ඔබගේ ජීවිතයේ සිදු විය යුත්තේ? உங்களோட வாழ்க்கையில் என்ன நடக்க வேண்டும்? අපි බලන්න ඕනේ මේ සුද බයිබලයේ යෝහන් 4:14 කියනවා. யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்படுகிறது. සමාරිය ස්ත්‍රිය அந்த சமாரிய பெண்ணை நோக்கி සමාරිය ස්ත්‍රිය වතුර ගේන්න යනවා
ඒ 13 පදේ කියනවා ඇය වතුර ගේන්න යනවා ලිඳට. அந்த சமாரிய பெண் தண்ணீர் எடுப்பதற்காக அந்த கிணற்றடிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார். සමාරිය ස්ත්‍රිය යනකොට යේසුස් වහන්සේ ස්ථානයේ සිටියා. அந்த சமாரிய பெண் கிணற்றடிக்குள் போகும் பொழுது கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு அந்த கிணற்றடியில் இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔබට ඔය වතුර බිව්වොත් පිපාසය ඇති වෙනවා. නමුත් මම ඔබට පිපාස නොවන සදාකාලික ජීවනදායක වතුර ගංගා ගලා යන්නා වූ වතුරින් ඔබ මන් සලකනවා. கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு அந்த பெண்மணியிடம் சொல்லுகிறார், இதோ நீ இந்த கிணற்றில் நீரை எடுத்து குடித்தால் நிச்சயமாக உனக்கு தாகம் மீண்டும் வரும். ஆனாலும் நான் கொடுக்க போகிற இந்த நீரில் வந்து உனக்கு எப்பவுமே தாகம் ஏற்படாது என்று சொல்லுகிறார். ස්ත්‍රිය බැලුවා ආයෙත් මට වතුර ඇදගෙන මෙච්චර දුර යන්න ඕනෙත් නැහැ. අනේ ස්වාමිනී එනම් මට මේ වතුර තුන වෙනව කියලා ඉල්ලුවා. அதனால் அந்த பெண்மணி யோசித்தால் மீண்டும் இந்த கிணற்றுக்கு வர எனக்கு தேவையில்லை. அதனால் தயவு செய்து எனக்கு அந்த நீரை கொடுக்கும்படியாக පද මේ ස්ථානයේ ඒ ගැන කියනවා. யோவான் 4 அதிகாரம் 14 15 வசனங்கள் வந்து இவ்வாறாக சொல்லப்படுகிறது. හිතුවේ නෑ මේ මොකක්ද මේ ඉල්ලන ඉල්ලීම කියලා ඒක තේරුම් ගන්න බැරුව அந்த பெண்மணி அதை அறியாமல் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிடம் கேட்டார். උන්වහන්සේ මේ ස්ත්‍රිය කවුද කියලා දැන ඇඳගෙන හිටියා. ස්ත්‍රියගේ මුළු ඉතිහාසය කියන්න ගත්තා. ஆனாலும் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு அந்த பெண்மணியை பற்றி நன்காக அறிந்திருந்தார். ස්ත්‍රිය පුදුමයටපත් වුණා. இதோ அந்த ஸ்திரீ வந்து அவர்கள் මම මේ රාශි කරන ඔක්කොම මගේ පාපිෂ්ඨ පෞකාර දේවල් දැනගන්න කියලා ඇයට මෙයා මනාවතක් කෙනෙක්ද මෙයා කවුද කියලා තේරුම් ගන්න බැරුව ගියා. அந்த பெண்மணிக்கு மிகவும் ஒரு ஆச்சரியமான காரியமாக இருந்தது. கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு அவளை பற்றிய சகல காரியங்களை பிறந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் அறிந்திருந்தபடி ජීවිතයේ ගැන යේසුස් වහන්සේ ඇයට කියා සිටියා. அந்த அவளது முழு வாழ்க்கையை பற்றி கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு அவரிடம் சொன்னார். අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ යේසුස් වහන්සේව අදාහ ගන්නවා කියලා කියන්නේ நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை நாங்கள் விசுவாசிப்பது என்பது ඔබ තුල තිබෙන ජීවනය අනිකුත් අය වෙතට යා යුතුයි. அதாவது உங்களுக்குள் இருக்கும் ஜீவன் வந்து மற்றவர்களுக்கு போக வேண்டும் என்பது ඒක ගමක් මින් ගලාගෙන යා යුතුයි. அது ஒரு நதியாக அது வந்து அப்படியே ஓட வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ අපට අපි යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තට පස්සේ උන්වහන්සේගේ ඒ බලය උන්වහන්සේගේ ඒ තුල තිබුණා ඒ අපේ ජීවිත පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් තිබුණා ඒ සත්‍යතාවය තමයි අප තුල බලපාන්න පටන් ගත්තේ. அதாவது அந்த கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருந்த அந்த வல்லமை இன்னொரு மனிதனை மாற்றக்கூடிய வல்லமை எங்களுக்குள் இருந்து இன்னொரு மனிதனுக்குள் போக வேண்டும் என்பது ඒ අප තුල යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණ ජීවන ඒ දායක ඒ බලය අද උන්වහන්සේව පිළිගත්ත අපට ලැබෙනවා. அதாவது கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருந்த அந்த ஜீவனின் வல்லமை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒ ජීවනය අප තුලින් උන්වහන්සේව නොදන්නා අයට ප්‍රකාශ වෙන්න උන්වහන්සේ බලය අප තුල තබා තිබෙනවා. அந்த ஜீவனின் வல்லமை கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு வந்து எங்களுக்குள் வைத்திருக்கிறார். ඒ ස්වභාවය අපට තේරුම් ගන්න අපහසුයි. අපිට අප තුල නමුත් ඒ ස්වභාවය තිබෙනවා. சில நேரங்களில் வந்து எங்களுக்கு அது புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் அது உண்மையாக இருக்கிறது. ඒක තමයි අප තුල මේ ආත්මික චුල්ලභාවය පැමිණෙන්නේ. அப்படி என்றால் தான் எங்கள் ஆன்மீகம் வந்து குறிப்பிட்ட எரியக்கூடிய ஒரு ஆன்மீகமாக இருக்கும். පුදුමාකාර පිළිදීමක් අට ගන්නවා. எங்களுக்குள்ள ஒரு மேலான ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது. අපි නිතරම මේ බලය අප තුල ලබා ගන්නේ ජීවනදායක වතුර ගංගා නැමැති ඒ බලය අප තුල ලබා ගන්නට. அந்த ஊற்றெடுக்கும் அந்த ஜீவ நதியின் வல்லமை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ඒ ආත්මික චුල්ලභාවය අපි අප තුල නිතරම වර්ධනය කරගන්න அந்த ஆன்மீக மாற்றத்தை வந்து எங்களுக்குள் வைத்து நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதை வந்து புதுப்பிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. අපේ දෙවන වහන්සේට කොපමණ අපි ළඟදී අපි උන්වහන්සේ සමග ගමන් කරනවාද යානු කුලව අපගේ ආත්මික චුල්ලභාවය අප තුල නිරතුරු ආත්මාලෝකයෙන් තිබෙනවා. அது நாங்கள் எப்படி நாங்கள் பார்ப்போம் என்றால் நாங்கள் தேவனோடு நாங்கள் எப்பேற்பட்ட ஒரு உறவை சம்பந்தத்தை நாங்கள் வைத்திருக்கோம் அதன்படி அந்த ஜீவனின் வல்லமை எங்களுக்குள் வெளிப்படும். අප තුල පිළිදීම හටගන්නවා. அப்பொழுது எங்களுக்குள்ள ஒரு மேலான ஒரு மாற்றம் எழுப்புதல் ஏற்படும். කම්මැලි ස්වභාවය නැහැ. சில இடத்துல சோம்பேறித்தனங்கள் පස්සට இருக்காது. යෑම නැහැ. பின்னால் போகிற காரியங்கள் இருக்காது. අපිව හොඳ පිළිදීමකින්
ආත්මයන් වහන්සේ කඩබලන අපෝ මේ වගේ ඉදිරියට ගෙන යනවා. பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகத்தினூடாக நாங்கள் வல்லமையாய் முன்னோக்கி செல்ல முடியும். අපේ ඇදහිල්ල ශක්තිමත් වෙනවා. எங்கள் நம்பிக்கையானது மிக வல்லமையான ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கும். මේ අවුරුද්ද ආරම්භය සමග මේ වගේ ජීවිතයක් අප තුළ ගොඩනගා ගන්නා වූ ජීවිතයක් විය යුතුයි. இந்த வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் ஒரு முடிவை எடுக்கிறோம். நிச்சயமாக இப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டும். මේ ජීවනදායක ගංගා නැමැති වතුර යේසුස් වහන්සේගේ ඒ ප්‍රාණය තුළ එනම් ලේ තුළ තිබෙනවා. அந்த கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் அந்த ஜீவ நதி வல்லமை அவர் அந்த வெளியேறப்பட்ட ஜீவபலியாக அந்த இரத்தத்தினுள்ளாக இருக்கிறது. ස්ත්‍රිය බලාපොරොත්තු ඉදී වතුර නෙමෙයි අපි සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන වතුර නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. அந்த சமாரிய பெண் எதிர்பார்த்தது போல சாதாரண நீர் அல்ல. ඒ ජීවනය යේසුස් වහන්සේ තුළින් ඒ ස්ත්‍රිය වෙතත් අපේ කෙනෙකුට අද ලබා තිබෙනවා. அந்த ஜீவனானது கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவினூடாக எங்களுக்காகவும் முழு உலகத்துக்காகவும் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ඇය තුළ මාත්‍ර විදීමක් හටගත්තා. அவளுக்குள் ஒரு மேலான ஒரு எழுப்புதல் ஏற்பட்டது. ඇදහිල්ල වර්ධනය වුණා. அவளது நம்பிக்கை வந்து மிகவும் மாற்றமானது. වහන්සේ සමග ඇය ඉතාමත් මේ ප්‍රීතියෙන් පිපිදීමේ ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා. பரிசுத்த ஆவியானவர் அபிஷேகத்தினால் வல்லமையினாலும் அவர் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பயணத்தை ஆரம்பித்தார். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් හටගත්තා. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு நல்ல உறவை ஏற்படுத்திக் கொண்டார். අපේ සෑම අයුතු තුළ ජීවනදායක ගංගා වතුර ගැලිය යුතුයි. எங்களுக்குள்ளும் நிச்சயமாக அந்த ஜீவநதி ஊற்றெடுக்க வேண்டும். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ දීමනා පවා එවිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரின் கனிகளை வரங்களை எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். අපිට උන්වහන්සේගේ තාලෙත් පවා අප පිටක ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. அதாவது தேவனுடைய தாளங்களை கூட எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் අපේ இருக்கிறது. දැනීම හැකියාව අප තුළ වර්ධනය වෙනවා. எங்களுக்குள் இருக்கும் அறிவும் ஞானமும் கூட எங்களுக்குள் பெருக்கெடுக்கும். මේවා අපි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුළ ලබන්නේ කුමකටද? நாங்கள் இதை வந்து பரிசுத்த ஆவியானவராக எதற்காக பெற்றுக்கொள்கிறோம்? ඒවා ලබාගෙන මුල්ලකින් තියලා තබනවා වගේ තබා ගන්නද? அதை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு மூலையில் வைத்து சும்மா பார்த்து கொண்டிருக்கவா? මේවා අපට ලැබෙනකොට මේ දීමනා ටැලන්ට් හැකියාවන් අපි තුල තියෙන දැනීම අපි ඒවා තියාගෙන පාඩුවේ ඉන්නවා. ඒකද නැත්නම් අපි ඒක ක්‍රියාවට ගමනවා. நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்ட அந்த கனிகள் வரங்கள் அதே போல் தாளந்துகள் அறிவுகள் ஞானத்தை சகலத்தை பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் அதை உபயோகிக்கிறோமா அல்லது சாதாரணமாக வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் தனிமையில் இருக்கிறோம்? ජීවනදායක වතුර ඇති ගංගා ගලන්නේ ඒක ක්‍රියාවෙන් සිදුවෙන දෙයක් තිබෙනවා. அந்த ஜீவனதை ஊற்றெடுப்பதாக இருந்தால் எங்களது வாழ்க்கையில் நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்ட சகல கனிகள் வரங்கள் உட்பட சகல காரியங்களை நாங்கள் கிரியை செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்காய் நாங்கள் சாட்சிகளாக இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ තුල අපි ඉදිරියට යා යුතුයි. அவர்களுக்குள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நாம் අපිට செல்ல வேண்டும். ලැබෙනා ඒ වර ප්‍රසාද සියල්ලම උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් අපි පාවිච්චි කළ යුතුයි. எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட சகல தேவனுடைய வரப்பிரசாதங்களை நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காய் பாவிக்க வேண்டும். 49 වෙනි පදයේ මේ ආකාරයෙන් කියනවා. 4:39 වசனம் இப்படி சொல்லப்படுகிறது. උන්වහන්සේ මෙසේ කියවේ තමන් අදාගත්තවුන් විසින් ලබන්න සිටින ආත්මයන් වහන්සේ ගැන sorry 4:39 யோவான் 4:39 வசனம். යෝහන් 4:39 මේ මෙතන කියනවා මාකල සියල්ල උන්වහන්සේ මට කීසේකයි සාක්ෂිතුන් ස්ත්‍රියගේ වචන නිසා ඒ නුවණ සමාරියයන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහගත්තෝය. அதால் வசனம் சொல்லுகிறது, என்னால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தையை நம்பி அந்த சமாரிய பெண் செய்த கிரியையினால் அந்த சமாரிகள் நிறைய பேர் விடுதலை அடைந்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඒ ස්ත්‍රිය කියනවා அந்த ஸ்திரீ சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ මට කිව්වා මගේ ජීවිතයේ හැම සත්‍යතාවයක්ම මම මගේ ගමට නුවරට ගිහිල්ලා හැම කෙනාටම ප්‍රකාශ කළා. அந்த ஸ்திரீ சொல்லுகிறார், கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு என்னை நோக்கி சகல உண்மைகளையும் அதுவும் போய் இந்த கிராமத்துக்கு அவள் அறிவிக்கிறார். ප්‍රකාශ කළා විතරක් නෙමෙයි ඒ අය යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා මේ ස්ත්‍රිය නිසා. அறிவித்தது மாத்திரமல்ல, அவள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டது போல அந்த கிராமத்தில் இருந்த சமாரியர்கள் கூட கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ඔබගේ ගැලවීමේ ආරම්භයේදී ඔබ තුල කළා වූ අද ඔබට ඒවා ඔක්කොම අමතක වෙලා දැන් දේවස්ථානට එනවා අපි යනවා
ඒ වගේ ජීවිතයක්ද නැත්නම් ඔබ සැබෑ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කිතුණෙක් ඇටියට ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන්නා වූ සුද්ධාත්ම වහන්සේගේ පිළිදීමෙන් පූර්ණ කෙනෙක්ව ඉදිරියට යනා වූ කෙනෙක්ද? சில நேரத்தில் ரட்சிப்பின் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் இருந்த விதத்தை விட இப்பொழுது இருக்கும் விதம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கலாம். ஒரு சோம்பேறித்தனம், தேவனுக்குரிய அந்த கிரியைகளை செய்வதில் ஒரு பின்வாங்குதல் இருக்கலாம். அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது நாங்கள் செய்யாமல் இருக்கிறோமா? මේ ස්ත්‍රිය ඇවිල්ලා භයානක පාපිෂ්ඨ වෛශ්‍ය කමෙන් යම් ස්ත්‍රියක්. இந்த ஸ்திரியானவர் வந்து ஒரு பெரிய பாவத்தில், வேசித்தனத்தின் பாவத்தில் இருந்த ஒரு பெண்மணியாக இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණා බලය. ඒ ජීවනදායක ගංගානදී ඵලය බලාගෙන ඇය පිට යමින් ඇය සුවපත් වුණා. වෙනස් වුණා. ඇය සාක්ෂි දරන්නා කෙනෙක් බවට පත් වුණා. கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் உள்ளே இருந்த அந்த வல்லமை ஜீவனதியாக ஊற்றெடுத்து அவர்கள் பாய்ந்தபடினால் அவர் தனது வாழ்க்கையை மாற்றி அவர் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு ஒரு சாட்சியாக வாழ்ந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. මෙතනින් නම් ඔබත් මා අපි හැම කෙනෙක්ම මේ අවුරුද්දේ යේසුස් වහන්සේ උදෙසා මා පිළිදීමකින් ක්‍රියාශීලී වෙන්නා කෙනෙක් විය යුතුයි. இங்க இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் நான் நீங்களும் கூட கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் சாட்சியை வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மேலான ஒரு எழுப்புதல் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மனிதர்களாக மாற வேண்டும். ඔබට තියෙනා ඒ තීමනවන් බලලා හංගලා කියන්න එපා. ඒ ටැලන්ට් ඔබ පාවිච්චි කරන්න. கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு வரங்களை அப்படி அல்லது ஒரு கனிகளை கொடுத்ததால் தயவு செய்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். கர்த்தருக்காக அதை பாவியுங்கள். උන්වහන්සේ වන්දනා දුකෙන් වේදනාවෙන් ඉන්නා මනුෂ්‍යයන්ට උන්වහන්සේ ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. கர்த்தரை அறியாமல் பாடுபட வேதனையோடு இருக்கும் மனிதர்களுக்கு நீங்கள் போய் கர்த்தரை பற்றி நீங்கள் அறிவியுங்கள். සභාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබ නායකත්වයක් ඇතිව සභාවේ ඒ සභායිකමත් එක්ක ඔබ යම් සේවාවක් කරන පුද්ගලයෙක් බවට ඔබ තුලින් ජීවනදායක ගංගාව තුළ දානයක් දීලා සාස්වන. சபையோடு கூட சேர்ந்து தலைவர் முப்பவர்களோடு சேர்ந்து ஒரு ஊழியத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு நீங்கள் ஒத்துழைக்கும்படியாக கேட்கிறோம். ඔබ එවැනි කෙනෙක් වුණා. நீங்கள் அப்படியாக இருந்தால் හැම වර්ෂයකට වඩා මේ වර්ෂය ඔබගේ ජීවිතයේ පුදුම පිළිදීමක් පමණක් නෙමෙයි. ඔබ තුළ තිබෙනා වූ හැකියාව දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුලින් පාවිච්චි කරනවා. கடந்த வருடங்களை விட போன வருடங்களை விட இந்த வருடம் தேவன் வந்து உங்களை பாவித்து மேலான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றக்கூடிய ஒரு வல்லமையான ஒரு வருஷமாக உங்களுக்கு மாறப் போகிறது. තම සතේ දිරාවේ ආඥාවට ඔබ පුළුවන් තරම් එන්න ඇවිල්ලා ඒ දේව ආත්මය, ඒ දේව බලය, ඒ දේව පිබිදීමට ඔබ ඇතුල් වෙන්න යාඥාවෙන් තොර ජයග්‍රහණයක් අපිට නැහැ. முக்கியமாக தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் நாங்கள் செய்ய போகும் இந்த 7 நாள் உபவாச நேரத்துக்கு உங்கள் ஒத்துழைப்பை கொடுத்து நீங்கள் வந்து தேவனுடைய மேலான ஆசீர்வாதங்களை அவருடைய அபிஷேகத்தை அவருடைய பிரசன்னத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். ඔබ සභාවත් එක්ක ආදරයෙන් එකමුතුවෙන් මේ සභාව දේව රාජ්‍යයේ සම්පූර්ණ වූ සභාවක් බවට අපි ඉදිරියට යමු. இந்த சபையோடு கூட சேர்ந்து நாங்கள் ஒன்றோடு ஒருவராக நாங்கள் ஒத்துழைத்து முன்னோக்கி செல்லும் ஒரு வல்லமையான சபையாக நாங்கள் மாற்றுவோம். ඔබ මේ අවස්ථාවේ කුමක්ද ලබා ගත්තේ? நீங்க இந்த நேரத்தில் நீங்க எதை பெற்றுக்கொண்டீங்க? ඔබ නිකම් පරිවිඩයක් අසලා යන්නා වූ කෙනෙක් තත්ත්වයකට පත් වෙන්න යන්නේ. நீங்க ஒரு சாதாரண செய்தியை கேட்டு அப்படியே போகிறவராக இருக்கிறீங்களா? අනුපාඩුකම් දුර්ලභකම් ඔක්කොම අපි මේ පාන ගිය අවුරුද්දත් එක්ක මේවා අවසන් කළා. මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපි ඉදිරියට ගමන් කරන්නා වූ අපි හොඳ සාභාවිකම් පවත්වන්නා කණ්ඩායම් ඇටියට අත්වැල් අල්ලගෙන ඉදිරියට යමු. குறைவுகள் பலவீனங்களை மறந்து இந்த வருடத்தில் நாங்கள் ஒரு புதிய ஒரு தரிசனத்தோடு புதிய ஒரு மார்க்கத்தோடு வல்லமையாக ஒன்று கூடிய ஒரு சபையாக நாங்கள் முன்னோக்கி செல்வோம். සුද්ධ බයිබලයේ කියනවා පන්නදේ පාවගියේ මෙන්න සියල්ල අලුත් වී තිබේ. இதோ வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது பழையது பழையவாய் இருக்கிறது, இதோ புதியதாக இருக்கிறது என்று. හාලෙලූයා ஹalleluya හාලෙලූයා ஹalleluya ආමේන්. ஆமென். දෙවියන් වහන්සේ මහත්දී පුදුමදී අපේ කිනා තුලින් කරන්නේ. தேவன் இந்த வருடத்தில் மேலான காரியங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේට කළ නොහැකි දෙයක් නැහැ. தேவனால் செய்ய முடியாத எந்த ஒரு காரியமும் இல்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ වර්තමාන සමග සිටිනවා. கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். වහන්සේගේ ආත්මෙන් වහන්සේ තුල අපෝ රැගෙන යනවා. அவரது பரிசுத்த ஆவியானவருடன் எங்களை வழிநடத்தி செல்கிறார். ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ඉඩ ප්‍රස්තාව දෙනවද? යේසුස් වහන්සේ ඔබ තුල ක්‍රියා කරනවා. நீங்கள் தேவனுக்கு இடம் கொடுப்பார், உங்களுடைய இருதயத்தில் இடம் கொடுப்பீர்கள், ஆனால் தேவன் உங்களுக்கு கிரியை செய்வார். ඒ බලය ඔබ කෙරෙහි විදහාස් වෙනවා. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை உங்கள் மத்தியில் இறக்கும். අපි අස්වසන. நாங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்வோம். ඔබ මේ අවුරුද්දේ நீங்கள் இந்த வருடத்தில் හොඳ තීරණයකට ඇතුල් වෙන්න. ஒரு நல்ல ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்கள். ඔබ බොහෝ වෙනස් කරගන්න. நீங்கள் உங்களை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள். ඔබගේ ඒ තියෙන
හැකියාව යේසුස් වහන්සේ උදෙසා ක්‍රියාශීලී කෙනෙක් වන්න. உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற வரங்களை தேவனுக்குரிய கிரியைகளாய் மாற்றுங்கள். ඔබට තියෙන දැනීම ඔබ උන්වහන්සේ උදෙසා පාවිච්චි කරන්න. உங்களுக்கு இருக்கும் அறிவை கூட நீங்க தேவனுக்காய் மாற்றுங்கள். ඔබ යාඥාවෙන් අසන්න මට තියෙන ජීවන මොනවාද? තාලෙන්ත මොනවාද? ස්වාමීනි මම මේ අවුරුද්දේ පාවිච්චි කරන්න යනවා. இதோ நீங்கள் ஜெபத்தோடு கூட இருந்து நீங்கள் கேளுங்க, தேவனே நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கனிகளை வரங்களை சாட்சிකාරයෙක් වෙනවා. இதோ நான் சாட்சியாக இருக்க போகிறேன். ඔබ උදෙසා මම සාක්ෂිකාරයෙක් වෙනවා. இதோ கர்த்தாவே உங்களுக்காக நான் சாட்சியாக இருக்க போகிறேன். යන්නේ පෙනෙන මනුෂ්‍යයන් නිසා නෙවෙයි. இதோ கர்த்தாவே பார்க்கிற மனுஷர்கள் நான் அல்ல. ඔබ වහන්සේ උදෙසා මම සාක්ෂිකාරයෙක් වෙනවා. இதோ கர்த்தாவே உங்களுக்காக நான் சாட்சியாக இருக்க போகிறேன். ස්වාමීනි ඔබ මාව පාවිච්චි කරන්න. இதோ கர்த்தாவே என்னை பாவிங்க. ඔබ ඉඩ දුන්නොත් நீங்கள் இடம் கொடுப்பீர்களா? වහන්සේ ඔබ පාවිච්චි කරන්න. தேவன் உங்களை பாவிக்க போகிறார். මේ පණිවිඩය ඔබ අද අමතක නොකරන කෙනෙක් මේ ඒක තදින් අල්ලගන්න. இன்று சொந்த செய்தியை மறக்காமல் அதை நல்லா பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபிப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ උපකාර කරමින් අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் தேவனுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். සුද සර්වබලධාරී මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනී ස්තුති කරන වහන්සේ අද අපිට දුන්නා වූ ස්වාමිනී නව ඒ ස්වාමිනී පිවිදීමක් ඇති කරන ඒ වචනේ උදෙසා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ සැබෑ වූ ජීවන ගංගාවයි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ඒ ජීවන ගංගාව මේ ලෝකෙට ස්වාමිනී නිදහස් කළේ අපි එකිනෙකා තුල ඒ ජීවන ගංගාව ස්වාමිනී ගැලීමෙන් ස්වාමිනී මේ ජීවන ගංගාව තුල ස්වාමිනී තව බොහෝ අය විශේෂයෙන් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට පිපාසයෙන් සිටිනා වූ දුකෙන් පීඩාවෙන් වේදනාවෙන් අසනීපෙන් ස්වාමිනී කොම් වෙලා ස්වාමිනී සිටිනා වූ ජනතාවට ඒ ජීවන නදියේ ස්වාමිනී ඒ සැබෑ වූ උල්පතේ ඒ දිය ගලා යන්නයි ස්වාමිනී යාඥා කරමින් අද ඉල්ලනවා ස්වාමිනී අපේ පාලකතුමා ස්වාමිනී කිව්වාමෙන් ස්වාමිනී අපේ ජීවන නදිය සැබෑ වූ ජීවන නදියක් කරගන්න ඒ සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවය තුළ ශක්තිමත් වෙමින් ඒ සැබෑ වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුළ ස්වාමිනී අපි බල ගන්නමින් ස්වාමිනී උන් වහන්සේ අපිට දී තිබෙනා වූ ස්වාමිනී සියලුම පොරොන්දු සියලුම ස්වාමිනී ඒ ඵල ඒ සියලුම වරප්‍රසාද අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් ස්වාමිනී අපි සිහි කරගනිමින් ඒවා ස්වාමිනී දෙවියන් වහන්සේ උදෙසාද උන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය උදෙසා ස්වාමිනී පාවිච්චි කරන අයනිට ඔබ වහන්සේ අපිව ස්වාමිනී මේ වචනය තුළ අපි පරිවර්තනය කරන්න ස්වාමිනී ඒ සමාරිය ස්ත්‍රිය ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ වූ ඒ ජීවන නදිය ස්වාමිනී ඒක ස්වාමිනී අත්කරගත්ත වගේ ස්වාමිනී අද දවසේ ස්වාමිනී අද තාම අපිට අත්දැකීමක් ගත්තම වහන්සේගේ ජීවන නදියේ අත්දැකීම ස්වාමිනී අද මේ ඉන්නා වූ සියලු දෙනා ඔවුන්ගේ හදවත් විවෘත කරමින් ස්වාමිනී ඒ සමාරිය ස්ත්‍රිය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ස්වාමිනී තදින් පිළිගත්තාක් මෙන් විශ්වාස කළාක් මෙන් ස්වාමිනී මෙතන ඉන්නා වූ එකිනෙකා ඔවුන්ගේ හදවත් විවෘත කරමින් ඔබ වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන කල ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේව අපි විශ්වාස කරනවා ඔබ වහන්සේ මා තුළ ක්‍රියා කරන්න කියන කල ස්වාමිනී ඒ හදවත් තුළට ඔබ වහන්සේගේ ඒ ජීවන ගංගාවේ ඒ නදියේ උල්පත ඔබ වහන්සේ නිදහස් කරන්න ස්වාමිනී ඒ දුලි ස්වාමිනී සමාරිය ස්ත්‍රිය ස්වාමිනී ඒගොස් ස්වාමිනී දිවගොස් තමාගේ ගමනම සාක්ෂියක් වුණාක් මෙන් ස්වාමිනී ඒ සුභාරංශය කුවක් මෙන් බෞද්ධ අද මෙතන එළියට යනකල ඕන් පරිවර්තනය වී ඕන්ගේ හදවත් විවෘතවි ඒ ජීවන ගංගාව තුළ ස්වාමිනී සාක්ෂියක් වෙමින් පරිවර්තනයක් වෙමින් ඔවුන් ගොස් ස්වාමිනී ඔවුන් ඉන්නා වූ ඒ ජීවිත ගත කරන්නා වූ ඒ සේවය කරන්නා වූ වැඩ කරන්නා වූ ඒ ව්‍යාපාර කරන්නා වූ සියලුම ස්ථානවල ඔවුන් සාක්ෂියක් වන්න ස්වාමිනී ඔවුන්ගේ ජීවිත ඔබ වහන්සේ පරිවර්තනය කරන්න ස්වාමිනී වචනයද වචනය ඇසුවා වූ සියලු දෙනාද ඒ හදවත ඔබ වහන්සේගේ දයාතර බාර කරන ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්නට යේසුස් වහන්සේගේ බලවත් වූ එකම නාමයෙන් ස්වාමී ආමේන් අපි අත්වශයෙන් යනවා ප්‍රශංසා කරනවා ස්තුති යන්නේ ඔබ ස්තුති ස්වරණ ගැඹුරුත්වයේ සංස්කෘතිය ඔබගේ සාකාරික වචනේ සංස්කෘතිය බාප සමගදී සංස්කෘතිය හරියට සහෝදරයනි අපි මේ මොහොතේ වහන්සේගේ ඒ අවසාන රාත්‍රී භෝජනයට අපි සහභාගී වෙන්න යන්නේ
ඒ ලබා ගන්න අය ඒ රාජ්‍ය භෝජනයට සහභාගී වන කරුණාකර නැගිට සිටින්න. தயவு செய்து தேவனுடைய பங்கு மேசைக்கு பங்கு கொள்ளும் ஒவ்வொருவரும் எனவே இருக்கும்படியாக சொல்லிக்கிறோம். උන්වහන්සේගේ වචනේ මෙසේ ප්‍රකාශ කරන වහන්සේ කියනවා මේ රොටිය වනාහි නුඹ උදෙසා කඩන ලද මාගේ ශරීරයයි කියලා. උන්වහන්සේ මිදියුස දියා බලන වහන්සේ ඔන්න පෙන්වමින් කියනවා මේ මිදියුස වනාහි නුඹ උදෙසා නුඹේ පාප උදෙසාද මා කරන්නා වූ නව ගියුස්මයි කියලා. அதாவது கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு சொல்லுகிறார் இதோ இந்த அப்பமானது உங்களுக்காக உடைக்கப்படும் என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது என்று. அதே போல் திராட்சை ரசத்தை நோக்கி சொல்லுகிறார் இந்த திராட்சை ரசமானது உங்களுக்காக நான் செய்ய போகும் உங்கள் பாவத்துக்காக செய்ய போகும் நித்திய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது என்று. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපිට 1 කොරින්ති 11:27 මෙසේ අපිට සඳහන් කරනවා. ඒ නොසුදු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොහොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ කුසලානෙන් බොන්නා වූ කවරෙකු නමුත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය ගැනත් ලේ ගැනත් වරදකාරයෙක් වන්නේය. 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது? அதாவது கர்த்தருடைய இந்த சரீரத்தை முக்கியமாய் இந்த அப்பத்தையும் அந்த திராட்சை ரசத்தையும் அபாக்கியமாய் பெற்றுக்கொள்கிற எவர்களாயும் கர்த்தருடைய சரீரத்துக்கும் இரத்தத்துக்கும் அவர்கள் குற்றவாளிகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. එනිසා අපි මොහොතක් අරගෙන ඔබ සුළු මොහොතක් තපර කීපයක් අරගෙන ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ පාපෝච්චාරණය කරන්න. උන්වහන්සේටද ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයටද ඔබටද ඔබගේ පවුලට එරෙහිව ඔබ යම් පාපයක් කර තිබෙනවා නම් ඒක ඔබේ හර්ථ සාක්ෂියට බද දෙනවා නම් ඔබ කරුණා කරලා ඒ පාපය දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන්න ඔබ සූදානම් වෙන්න. தயவு செய்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் தேவனுக்கு எதிராகவும் குடும்பங்களுக்கு எங்களுக்கு எதிராகவும் நீங்கள் செய்த பாவங்கள் இருப்பி கர்த்தருக்கு அறிக்கையிடுங்கள். ඒකේ අපිට මෙසේ කියනවා අපි පාපෝච්චාරණය කරන කල උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි අපිට සමාව දෙන පිණිස කියලා. அதாவது நாங்கள் உண்மையாய் நாங்கள் பாவமன்னிப்பை நாங்கள் பாவ அறிக்கையிடுகிற பொழுது கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு உண்மையாய் இருக்கிறார், விசுவாசம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் எங்களுக்கு பாவங்களை மன்னிப்பதற்கென்று. ஹல்லேலூயா. සුද ස්වාමිනී වහන්සේගේ සුද දයාදර ස්වාමිනී මේ රොටීද මිදියුසුද වහන්සේට බාර කරන ස්වාමිනී යාඥා කරමින් ස්වාමිනී පියාණන්ගේ පුත්‍රයන් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආශිර්වාද කරන කල ඒ සදාව වහන්සේගේ ශරීරයේද සදාව වහන්සේගේ රුධිරයේද ඒ ස්වාමිනී පරිවර්තනය කරන්න මේක ලබා ගන්න යන්නා වූ සියලු දෙනා ඔවුන්ගේ ස්වාමිනී හදවතින්ද ඔවුන්ගේ හෘද සාක්ෂි වහන්සේ විමසා ඒගොල්ල සදාව ස්වාමිනී පෞ සමාවක් ලැබ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමිනී ශරීරයේද රුධිරයේද සාක්ෂියක් වෙන පිණිස ඔවුන් ආශිර්වාද කරන්නට යේසුස් වහන්සේගේ බලවත් එකම නාමයෙන් ස්වාමී. රොටිද මිදියුස ලබාගෙන ඔබ අතේ තියාගන්න අපි එකට ඒක අපි භෝජනය කරලා එකෙන් කුමුවා. தயவு செய்து அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் நீங்கள் பெற்று கையில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. நாங்கள் ஒன்றாக தேவனுடைய சரீரத்தையும் தேவனுடைய ஹிருதயத்தையும் நாங்கள் வந்து அது சாப்பிட்டு பருவோம். உபய ஆத்மாவைந்து பக்தியந்தே லபாகண்ட நீங்கள் ஜெபத்தோடும் கனத்தோடும் அதை பெற்றுக்கொண்டு இருங்க.
එක කොරින්ති 11:26 මෙසේ සඳහන් වෙනවා මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණ වරක් මේ රොටි කන්නවුද කුසලානේ බොන්නවුද එපමණ වරක් ස්වාමීන් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නා වූය කියලා. අපි එනම් උන්වහන්සේගේ යාම ස්වීකරමින් උන්වහන්සේගේ මරණයද අපි ස්වීකරමින් උන්වහන්සේගේ රොටිය අපි කඩකමු. අන්න ஒன்றாய் தேவனுடைய அப்பத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். ඒ වගේම මේ වචනේ කිව්වාක් මෙන් උන්වහන්සේගේ ඒ රුධිරය වනායි නිදිඋසුද උන්වහන්සේගේ යාම පිණිසද ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ මරණය සීක්‍රීම පිණිසද අපි එකට උන්වහන්සේගේ රුධිරය අපි බොමු. සුද ස්වාමිනේ වහන්සේට මෙහෙමින් අපි ස්තුති කරනවා. අද දවසේ වසරේ ස්වාමිනේ මේ පළවෙනි ස්වාමිනේ මේ පංගුකාරත්ව මේසෙද ස්වාමිනේ පංගුකාරත්වය ලබන්න ඔබ වහන්සේ අද තෝරාගත් සියලු දෙනා ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ආශිර්වාද කළ හන්දා ස්තුති ස්වාමිනේ. ඔවුන්ගේ හදවත ඔවුන්ගේ හෘද සාක්ෂින්ද විමසමින් ස්වාමිනේ ඒ තුළ ඔවුන් සදා වූ ස්වාමිනේ පෞසමාවක් ලබා ගනිමින් මේ අවුරුද්දේ ස්වාමිනේ මේ පළවෙනි වතාවට ඔබ වහන්සේගේ ශරීරය ඔබ වහන්සේගේ රුධිරය ලබාගෙන ඔබ වහන්සේගේ ෑම විශ්වාස කරමින් ඒ තුළ වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්න අද අපිව තෝරාගත් හන්දා ස්තුති ස්වාමිනේ. යාඥා කරමින් ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ ශරීරය තුළ ඒ රුධිරය තුළ ඒ සදා වූ ස්වාමිනේ ජීවනදායක උල්පත තුලින් ස්වාමිනේ ඒ ගලා එන්නා වූ ස්වාමිනේ ඒ ජීවන නදිය ඔවුන් තුළ ස්වාමිනේ ඒ ගලා ගොස් ඒ තුලින් ඔවුන් යම් අසනීපක ඉන්නවනම් ස්වාමිනේ ඒව සුව වෙන්න යම් අඩුපාඩුකම් යම් පාපිෂ්ඨකම් ඉන්නවනම් ස්වාමිනේ ඒ දේ සියල්ල නිවැරදි කරමින් ස්වාමිනේ පරිශුද්ධ වෙන්න ඒ සියලු ස්වාමිනේ වැටි ඉන්නා වූ ස්ථානවලින් නැගිට ඔවුන් බලවත් වෙන්න ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සියලු දෙනා ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමිනේ. මෙන්න වහන්සේගේ ශුද්ධ දයාව ස්වාමිනේ සියල්ල බාර කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ බලවත් වූ එකම නාමයෙන් ස්වාමිනේ. ආමෙන්. අපි මොහොතක් කරගෙන දයාපොත් ස්වාමීන් වහන්සේට අපි ස්තුති කරමු. හාලෙලූයා. ස්තුති ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේට මහිමේ ගෞරවය නමස්කාරය වහන්සේට ස්තුති. අද වහන්සේගේ ස්වාමිනේ මේ පමුකාරත මේසේ පමුකාරත ලබන්න වහන්සේ දුන්නා ප්‍රාණන්ද ස්තුති ස්වාමිනේ. ස්තුති. අපි අවසාන යාඥාව මේ සේවය දෙනා කරන්න අපි ආරම්භ කරනවා ප්‍රධාන පාලකතුමාට. අපි ආඥා කරමු. ප්‍රේමණීය ස්වාමීය දෙවියන් පියාණනි අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි ඔබගේ අභිමුඛත්වය අපට මේ සපත් දවසේදී ලබා දුන්නා වූ අවස්ථාව නිසා දයාවන්ත දෙවියන් පියාණනි සභාවේ සිටිනා මේ සෑම අයුරුද අපත් එක්ක ඒ අන්තර්ජාලයෙන් එකමුතු වී මේ නමන්නා ස්වාමිනී මේ සභාවයක පාතන්නා සෑම අයුරුද ඔබගේ සුරක්ෂිත දෑත්වලට බාර කරනවා. පියාණනි යම් කෙනෙක් හර්ධනේ ප්‍රශ්නේ රෝගීන් සිටිනවද අවශ්‍යතාවයෙන් සිටිනවද උන්ගේ අවශ්‍යතාවයෙන් කුමක් වුවත් පියාණනි ඔබ කෙරේ අදහනා වූ කෙනා ලැජ්ජාටපත් නොවන බැවින් ඒ දිව්‍යමය අතගැසීම එකිනෙක කෙනා කෙරේ නිදහස් වෙන්න කියා අණ කරනවා. පියාණනි වහන්සේ කෙනෙක් කෙනාට ඔබගේ ප්‍රේමීය බලවත් වූ වස්තුත් දක්වා වෙනවා. ඔවුන්ගේ කඳුළු පිපිරියට ඇරෙන සලසුව වෙනවා. පියාණනි මේ වර්ෂය ජයග්‍රාහක දේව අනුග්‍රහයේ වර්ෂය ප්‍රීතිය සතුට සාමයේ දෙන්නා වූ වර්ෂයක් වෙන්න කියා යාඥා කරමින් ඔබගේ බලවත් අත්වලට බාර කරන අතර පියාණනි වහන්සේ ඔබගේ සුදු සෙනඟ සමග සිටියන් මැනවලා පියාණනි වහන්සේ තවම නොදන්න කමින් යම් කෙනෙක් අප සමග සාපකම් පාත්‍රනද පියාණනි ඕනද ලඟු පීතක් වුව මැනවලා දයාවන්ත දෙවියන් පියාණනි ඔබගේ නාමයට මේ සෑම සුදු දෙනා බාර කරමින් සියලුගෙන ස්තුතිවන්ත වෙමි. මේ දේවයේ ආරම්භයේ සිට මෙතෙක් අප සමග සිටියා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමි. සියලු ගෞරවයේ මහිමේ ප්‍රශංසා දෙන්නේ අපගේ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන්. ආමේන්. දැන් අපගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමයද පුත්‍රු ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ දයාව කරුණාවද ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ සමීකම සමාදානයද සෑම දූතරුවන් අප සමග රැඳී සිටිනා සියලු අය සමග වේවා. Amen. ඔබ සැමට ජේසු පිටයි.